سلام تماشاگران محترم، برنامه در صحبت ادیب آغاز می‌نماییم. در صحبت اشتراک دارد نویسنده ظریف غلام با خوانندگان شعبه نوارسان کتابخانه ملی. پیش از آن که صحبت را آغاز کنیم ما تصمیم گرفته بودیم که یک چند حکایه و قصه ها رو با خوانندگان تقسیم کنیم و آنها مطالعه کرد در این صحبت با ادیب با سوال و جواب مراجعت کنند. استاد، من از ایجادیت شما دعوت خون رو خوانده بودم که آن درباره مراد نامجوانه می رود و او از پدر و مادر خود جدا شده در دیگر عائله به وایه می رسد و پستی و بلندی های زندگی رو می بیند و او قریب در همه حیاتش هیچ روزی خوشی را نمی بیند و می خواستم دانم که با چی مقصد شما همین قصه را نوشته بودید، برای چی آن را دعوت خون نام گذاشتید؟ قصه به مناسبت حادثه هایی که در جمهوری ما سر شد بخشیده شده است. مقصد اساسی قصه دعوت خون برای متحد کردن و گرفته آوردن گریزه ها کرده بودم. برای همین در مثال دو برادر که یکی از اون طرف در رو میموند یکی دیگر از این طرف در رو میموند و پس از تلاش ها و مبارزه های زیاد شناختن مادرشون به هم میپیوندند، به همین مناسبت نوشته شده بود و خیلی که از وی شما برمی آید قصه را خیلی خوب خوانده بودید. من به حد خرسند هستم و در نتیجه تلاش و زحمت های کشیده پرزیدنتمون خلق توجیه گریزه ها را آوردند و حالا از یک گریبان سر برآورده در کشورمون با آبادی و آبادکاری مشغول هستند. استاد عزیز، من کتاب پروازی شما را مطالعه نمودم. در این کتاب درباره مرد می رود که او با خالای آفتاب نام دختر ازدواج می کند و قسم می خورد که با هم تا آخر عمر زندگی می کنند و درباره پسر کنجکاو می رود که تمام زندگی آنها را مشاهده نموده بود. در آخر فصل تیرماه وقتی که آن پیرمرد از دنیا در می گذرد، زنش در بالای سر او گریه می کند و یک زن اومده می خواهد خالای آفتاب خیز گفته می خواهد او را از آنجا گیرد که می بیند دستی او پر خون است و او خنجر را به سینه خود فرو برده است و کیها از دنیا درگذشته است و او با قسم خود تا آخر عمرش با شوهرش ایستند و وفا می کند و در یک گور آنها با هم گور کرده می شوند. من میخواستم فهمم چرا شما نام این کتاب را پرواز گذاشتید. نام قصه سه دوزی یک عشق است. درباره حرکت کوشش و تلاش یک نوارس میرد که میخواهد که تاریخ عشق پاک سمی مصطفی داوود و کمپیر آفتاب رو کشاده تید و بعد از سالهای دور و دراز آخر به همین نیت خودش موفق میگردد و تاریخ محبت صمیمی دو شخص رو کشاده میتواند. به همین مناسبت نوشته شد این قصه رو صدای شرق چاپ کرد و حالا من با از سر نو پس از درخواست و ایراد و تکلیف های خوانندگان از سر نو تور کردم و نزدیک کتاب نو چاپ میشد که در اون قصه جای یکم رو همون میگیرد. استاد عزیز و گرامی، من میخواهم دانم که شما با کدام مقصد کتاب پرواز را نوشتید؟ مقصد اساسی نویسنده از آن عبارت است که کتاب چاپ کردهش خوانندگان خوانند. مقصد اساسی نویسنده از زمین عبارت است که یک اثر جالب خواندن با شوق‌آور پرمضمون ایجاد کند و به دست خواننده رسد. مقصد اساسی من از همین عبارت بود و من یکم مجموعه رو با پرواز نام کردم که دقت جلب کننده باشد. به همین واسه پروازی و خودم نشان دادم که باید با خوانندگان معقول می شود یا نه. بنابراین خود اثر رو هم پرواز نام کردم و با فکرم که خوانندگان خیلی قبول کردن و این من از اون خرسند هستم که در نتیجه چاپ همین اثر من با عضویت اتفاق نویسندگان قبول گردیدم. استاد عزیز، موضوع اثرهای شما چه خیلی انتخاب می‌گردند؟ موضوع اثرهای اساسی من موضوع ددیکتیوی است، ماجرایی است و به همین مقصد من با شعبه روزانه فاکولته حقوق شناسی داخل شدم. سال 75 سال 80 تمام کردم. تمام فعالیت من در مقامات سوی گذشته است و من از روی پرونده‌های جنایتی
ҳикояву қиссаву романҳо чоп кардам. Якум романи ман бори каҷ дар рӯи каҷро шоири халқии Гулназар Калӣ Шодравон муҳаррир ҳамон кас буданд ва маро доим талқин мекарданд ки ҳарчи тезтар онро ба филми ҳунарӣ табдил кием ва кӯшиш карда истодам ки ба наздики ҳамин асари романи моҷароиро ба филми ҳунарӣ табдил кием. баъд донистам онед ки хонандагони азиз то давраи истиқлолият дар мо ҳамагӣ як нависандаи моҷаронавис буд, Михаил Левин, ва асарҳояшро ба русӣ менавист, баъд ба тоҷикӣ тарҷима мекарданд. доир ба асарҳои моҷароӣ ҳамагӣ як ҳикояи Фазил Муҳаммадиев ҳасту як қисса аз Абдумалик Баҳорӣ. Шукри истиқлол ҳоло дар ҷумҳурия мо як беш аз 4 нафар нависандагони моҷаронавис дорем ки якеашон ман, баъд Азизбеки Шарифбек, Назрулло Тилозода ва Ғайрат Ҳаким дар Хуҷанд кӯшиш карда истоданд ки ҳикояҳои беҳтарин хондан. бо ба худатон маълум ки филмҳои детективро дӯст медоред, бештар тамошо мекунед. ҳам бо ҳамин камбудиамон камтар ҳамин аст ки ҳоло ба филм офаридан оғоз накардем. барои чӣ шумо номи қиссаатонро даъвати хун мондед? аслан дар ҳаёт, дар табиат, дар ҳодисаҳое мешавад ки ҳамин хун вай метиҳад, як такон метиҳад, як вай метиҳад ки хешу табори дур бародароне ки солҳои зиёд аз ҳамдигар чӣ ҳастанд, ҳамон хабар метиҳад ки ба ҳамдигар наздиканд. бинобар ин ман ҳамин асарро даъвати хун ном кардам ки бародар солҳои дуру дароз ҳамдигарро надида буданд ва вақте ки модарашон агар хонда бошед вай дар таркиши гулӯлаҳову дар чангу ғубору дар чиз дарида ба чиз ҳабсхона медарояд ва ҳамонҷа номи фарзандаш дод мезанад, ба ҳамин вай мекунад ки писараш ҳақиқатан ҳамин писари ҳақиқиаш мебошад. ҳақиқатан писари ҳақиқи мешавад. ҳамун хун даъват мекунад ҳамонро ки ҳамин писарашро ҳақиқатан шиносад ва модар писарашро шинохта, баъд пеши вай писари дуюмаша ки мебоист вай паронад, мегирад ки ин бародари ҳақиқатан ҳамин. лаҳзаи ҷолиби ҳамин даъвати хунро метавонед? лаҳзаи ҷолиби диққат ва баромади агар китоба хонда бошед, баромади мурода дар Созмони Милали Муттаҳид дар бораи миллати афғон гуфта истода ки ки шуморо маҷбур кард, миллати афғон шуморо маҷбур кард ки ба ин кишвар дароеду халқи ин кишварро ба хун оғӯшта кунед. باید طلب کرده ایستاده است که از این کشور برید و اینجا صلح و آرامی وای شود و بعد از اون وای کرده ایستاده است که به تمام نمایندگان ملت‌های دنیا مراجعت کرده ایستاده که پیش راه خونریزی گرفته شود. خلق افغان در حالت آسایشتگی امور به سر برد. اساسی و مقصد اساسی منم در همین بود که نشان دادم که قهرمان گرچند که وای گنرال است در محاربه‌ها اشتراک کرده است، لیکن می‌خواهد که خلق افغان آسوده زندگی کند. استاد عزیز، خدمت نویسنده یا اینکه ادیب به خلق به جامعه این نوشتن حکایه‌های جالب میباشد. من چند از نورسان رو دیدم که حکایه و کتاب‌های شما رو با هستی تمام مطالعه میکنن. آیا شما از همین خدمت خود به جامعه به ما نورسان راضی هستید؟ هر یک ادیب، هر یک نویسنده مقصد اساسیش همین است که به خلق و به وطنش مهنت کند، زحمت کشد و چخیل گویم که اگر مثلا دیخون اگر حاصل گندارد و وای کند چخیل خوشبخت میشم. منم از اون خرسندم، خوشبخت میشم که کتاب‌های نوشته من دسترس شما شود، پیسندی شما شود، به شما معقول است. شما از همون یک دونه جوهر یابید، یک دونه بهترین یابید، از همون یک تربیت یابید و این برای من یک جهانی و خرسندی است، خوشبختی است که من حقیقتا برای خلقم می‌نویسم و خلقم کتاب‌های من رو می‌خوانده است. اصلا با نورسان شماها که از کتابخانه‌ها دسترس می‌کنید این برای من یک بخش بزرگ است. فعالیت ایجادی شما کی سر شد؟ نویسنده‌شم یک حادثه شد که این به من تکان بخشید.
дар синфи чорум вақте ки мехондам муаллими кӯҳансоламон хоҷаев аз номи ман мақола навист. Ман бори якум таъсири сухан, қуввати сухан, нерӯи суханро фаҳмидам. Барое ки дар мақола сухан дар бораи аълохону бадхонон мерафт. Аълохонон маро таъриф мекарданд. бадхонон он касоне ки бачаҳои бузбала бақувват вақте ки аз даруни боғ мегузаштанд маро дар дарахт бастанд, чунон заданд ки ман фаҳмидам ки сухан чӣ қадри қимат дошт аст. барои ҳамин ҳар нависанда ҳаракат мекунад ки суханаш асараш таъсирнок барояд, ба хонанда қувва бахшад, ба хонанда нерӯ бахшад ва дар тарбияи вай як нақш бозӣ кунад. мехостам донам ки айни ҳол шумо ягон қисса ё ҳикояе навиштаед ки ҳоло чоп нашудааст. ҳоло ман ҳикояи нав навистам дар бораи буҷулбозӣ. Агар бачаҳои деҳава бошанд медонанд ки солҳои 50-60 машғулияти асосии мо буҷулбозӣ буд. ман ҳикояро тайёр кардам ва қарибӣ бояд чоп кунем. ман китоби исёни назир қисса буд. бо хонандагон бисёр дархосту эроду пешниҳодҳо карданд. ина ҳозир мо роман кардем, инам дар дасти чоп аст. ва қарибӣ китоби нав чоп кардам ки ҳозир ҳаматон ба яктаи тақсим мекунам. ҳамсинфоне ки синни соли шумо аст аз ҳамин чиз дар инҷа тасвир кардам. мо ҳамагӣ 19 нафар тамом кардем. дар инҷа дар бораи ҳаёту фаъолияти 19 нафар гап меравад. тамоми ҳикояву қиссаҳои моҷароимро дар як маҷмӯа тайёр кардам бо номи ҳақиқати талх ба қарибӣ аз чоп мебарояд. шумо бештар ба кадом шоир пайравӣ мекунед? ман ба шоир пайравӣ намекунам. ман ба нависанда пайравӣ мекунам. нависандаи дӯстдоштаи ман Пулло Толис аст ва Сотим Улуғзода аст. то ин вохӯрӣ ман саргузашти собиро чанд бори дигар хондам ки ва ҳаёти манам қариб ки ба ҳаёти ҳамин собир қаҳрамони ва саргузашти қаҳрамони қиссаи Сотим Улуғзода монанд аст. аслан ки ман нависандаи моҷаронавис мебошам. нависандаи дӯстдоштаи ман моҷаронавис Лев Романович Шейнин гуфтагӣ вай аст, нависандаи рус аст. ва қайдои муфаттиш гуфтагӣ китоб дораш ки мо дар солҳои омӯзгорӣ фақат ҳамон китобро мехондем. ва ман кӯшиш мекардам ки ҳамин тарз асар офарам, ба хонандагонам тӯҳфа кунам. чӣ хеле ки шумо қайд кардед, нависандаи дӯстдоштаи шумо Пулло Толис мебошад ки устоди Шодравон нависандаи дӯстдоштаи ман ҳам мебошад. мехостам як суҳбати ҷолибе ки бо он кас доштед барои мо қисса мекардед. мо хонандагони синфи даҳум директорамон Абдулазизов супориш дод ки барои сохтани синфхонаи иловагӣ ғишт редем. ҳар хонанда бояд 100 дона ғишт мерехт. дар ҳамин машғулият будем ки як мошини Победа омаду аз ҳамон як марди солори дар сар шляпадор баромада мо дар наздик шуда хеле меҳрубонона салом карду пурсид ки директоратон куҷост. ман гуфтам ки вай ба район рафт. ту аз куҷо медонӣ? гуфт. ман гуфтам ки шабона ман ҳуҷҷатҳое ки хонандагони синфи даҳум номаи камол гиранд ҳамонро пур кардам. вай гифта рафт. афсӯс гуфт. агар омад мегӯӣ ки Пулло Толис омад. ба ман гуфтам шумо Пулло Толис мегӯед? ҳа. аз куҷо медонед маро? ман гуфтам ки китоби ҳикояи 10 сол дошт хондагиам. баъд повести тобистона хондагиам. шуморо ман нависандаи дӯстдоштаи худам ҳисоб мекунам. баъд дар ҳамин мавриди суҳбат пурсидам ки чаро аз ҳаёти наврасони водии ваш асар эҷод намекунед? баъд вай гуфт ки ин бисёр саволи аҷоиб. ман дар раёсати иттифоқ ин масъаларо мегузорам. баъд маро гуфт ки худат чаро асар ҳикоя наменависӣ? ман гуфтам ман куҷо ҳикоя нависӣ куҷо? лекин гуфт охири сол як ҳикоя қатӣ назди ман медароед. вақте ки қалам мегиред натарсед. вақте ки тарсед ҳеҷ эҷод карда наметавонед. барои ҳамин натарсида як азоб қати ман ҳикоя навистам. омадам ки он кас аз дунё гузаштагӣ будиянд. хушам ки нависандаи дӯстдоштаи ман аз ҳаёт гузаштааст. баъд ҳикояро парфтаму баъди 34 сол чоп кунонам. ҳикояро ном дорад Заду хурд. талошу муборизаи як навраси синфи ҳафтум бо як муаллим сухан меравад.
من میخواهم دانم که چرا کتاب اولین شما پرواز نام داشت؟ ҳар як нависанда орзу дорад ки як номи асараш як тарзе монад ки ба хонанда диққатҷалбкунанда бошад, ба хонанда маъқул шавад. ҳамин ҳикояи ман, ҳамин қисмаҷмӯи ҳикояи ман парвоз монад ки ба он хотир ки ман ба воситаи ҳамин ҳикоя парвози эҷодиамро муҳайё кунам, тайёр кунам. баъдтар бо ҳамин ба фаридани асарҳои дигар гузарам. ба ҳамин мазмун ман номи маҷмӯаро парвоз мондам. оё хотирае аз солҳои донишҷӯиятон дар фикратон нақш бастааст? воқеаи донишҷӯӣ 5 соле ки мо дар факултет хондем, вақт факултети мо дар назди вай садбар қарор дошт, олимони хуб дарс медоданд. баъзе лаҳзаҳо баъзе чизоша дар асарҳо ҷо кардагиам. ман хушбахт аз он ҳастам ки ба ман ректори машҳури донишгоҳ соҳили ашури раҷабов дарс додагӣ ҳастанд. вақте ки лексия баромади маърузаҳои оро гӯш мекардед, як ба ҷаҳони чӣ мегузаштед, ғайр аз маърузаҳои вай бо ҳаёти бисёр аҷоибро асар гузаронда буд ва ҳар лаҳза баромадашро бо қиссаву ҳикояҳои аз ҳаёти худаш нақл мекард. бисёр шавқовар буд. асари дӯстдоштаи шумо аз кадом шоир ва кадом китоб аст? асари дӯстдоштаи ман ҳамин гуфтам ку нависандаи рус Лев Романович Шенин аст. агар ҳамунҷа ягон вақт агар дастатон афтад вай кунед, агар тангаҳои сурох гуфтагӣ як ҳикоя дорад, динари з дирками гуфтагӣ як. дар он ҷо дар бораи саргузашти як ҷинояткори бисёр машҳури Русия гап меравад. ҳамин ҳикоя бисёр ба ман маъқул аст. ман бисёр орзу ҳавас мекунам ки ҳамин гуна ҳикоя нависам, ҳамин гуна қисса нависам ки ба хонандагон маъқул шавад. дар ҷаҳони Россияи баъди инқилобӣ дар он ҷо ҷинояткорон касб шуда буд. ҳар ҷиноят як намуди касб дар худ гирифтагӣ буд ва барои ҳамон барои ӯ нависандаҳо мавзӯи тайёр буд ва он метавонистанд ҳар гуна ҳикояи ҷолибу диққат нависанд. баъд шумо ана ба воситаи телевизор тамошо мекунед. шумо дар роҳи эҷод киро устоди худ мешуморед? Лев Романович Шенинро устоди худ мешуморам ва Сотим Улуғзодаву Пулу Толисро ман устоди худ мешуморам, чунки асарои онҳо чӣ хел фаҳмонам ки ба ҳамун ҳаёти давраи зиндагии ман, чунки фаъолияти эҷодии Пуло Толису Сотим Улуғзода ин солҳои 40-уму 50-уму 60-ум буданд ки ман ҳамин давра мактабхон будам. давра ҳақиқатан китобхонаҳои мактаб пур аз китоб буд. масалан дар деҳаи мо ҳам китобхонаи мактаб буд, ҳам китобхонаи ҷамоат буд. мо бевосита ин асарҳои инҳоро гирифта мехонем. телевизор набуд, радио набуд, фақат мо дастамон дар китоб. ҳозир шумо як давраи хушу хурсандии аз сар гузаронед ки телевизор ҳаст, компютер ҳаст, дигар чизо ҳаст, марказҳои компютерӣ ҳаст, дигар чиз ҳаст. дар деҳаи аз ин чизо маълум. ягона хурсандии мо китоб буд ки мо мехондем ва нависандаи дӯстдоштаи ман Сотим Улуғзода ва Пуло Толис аст. оё шумо шеърхониро дӯст медоред? ман чӣ хел гӯям, масалан орзуи ҳамаи шумо бачаҳо, духтарчаҳо шеърнависӣ аст. мо ҳам ҳамин раванда аз сар гузарондагиам. ман ҳар рӯз шеър менависам. баъд муаллими забон адабиёт доштем, Зокиров, бурда медодам. тасаввуроти мо ҳамин хел буд ки муаллим ҳама чизо медонад. чанд вақт гузашт, аз таърихи шеъри ман ҳеч маълум нашуд. ман аз рӯзномаҳо фақат ҷавобҳои манфӣ мегирам. бисёр хонед, классиконро омӯзед, шеъратон калимаҳошон забонзада ҳамин хели ҷавобҳо мегирифтам. хулоса мактаба тамом кардам. ҳамин Равшани Ёрмамад равонаш шод буд соли 64 ба рӯзномаи ҳақиқати Калхозобод ҳамчун котиби масъул рафт. ман ҳамун дафтари шеърома бурдам. равшан диду гуфт ки як ҳафта пас биё, ман ҷавоб метиҳам. як ҳафта пас рафтам. ҳамин дафтари ман ҳамин хел ислоҳ кардагӣ ки гуфт ки Зарифҷон, аз ту шоир намебарад, аз ту насрнавис мебарад, ба наср бизан. аввал қаррам кард. овардам дафтара як тараф партофтам, як дружкаро партофтам, вай кардам, даст нададам.
بعد اویسویستا فکر کرده خیلی هرچی بود یا لوحه نوشتم رفتم که انا این گپی دیگر بود هفته دیگر لوحه در روزنامه چاپ شد انا خورسندی منو ببینید چه خیلی یکم چیزی که در روزنامه چاپ شده در خودی که من قنات برآورده پرواز کرده باشم انا همین من یک لوحه یک دریچه شد برای ادبیات در اومدن برای ادیب شدن نویسنده شدن یک سبب شد. میخواستم یک شعر ایجادیات خود را که در وصف شما نوشتم و در وصف کتاب دعوت خود نوشتم آن را قرائت نمایم. من میارزم به همین چیز. دیروز خواندم یک اثر آن را زود کردم از بر نقلش خیلی عجیب بود مؤلفش ادیب بود استاد ظریف غلام در یادم هر صبح و شام کتاب دعوت خون مرا کرد خیلی مفتون. استاد گرامی من درباره کتاب پرواز شما که به من خیلی پسند آمده است یک شعر خیلی خورده نوشتم. مادرم کرد حکایت با این چنین روایت نام کتاب پرواز بود حکایتش دراز بود چوپان بود نامش کریم او بسیار مردی حلیم با کتاب من دوست شدم در یک خانه روست شدم. یک خانه آفرین. استاد من کتاب کریم 6 رو مطالعه کردم و درباره آن یک شعر نوشتم. میدونید ای بچه ها بگویم من به شما دیروز خواندم یک کتاب دارای 5 باب کریم 6 بود نامش با 100 پرسش بود نامش این قصه ای دراز بود با 1001 راز بود کتاب به من معقول شد دول اینجا مثل گل شد. حالا تئاتری دغره همین اثر رو به صحنه گذاشته است. 9 اکتبر یک نمایش رفت و اثر اینا بود تیار کرده شدن اینا به شما میرسونم که دور به همین چیز دراما نویسیم و با قریبی پیشکش شما تماشابینان میگردونیم. یک بهترینم با دل قرینم مهروفرینم تو ای کتابم یاری وفادار بیرنج و آزار مورو بدیدار تو ای کتابم. تشکر. آفرین. من درباره کتاب یک شعر اجرا نمودم میخواهم اون را با شما قرائت کنم. مرحمت. ای کنی نورم از تو ندورم تو کنی گنجو دریای علمم و از تو به بالا کانی شعورم نانکی گرمه اندر تنورم و از دستی مادر گهی بگیرم کتاب خوبم تو کانی گنجم. آفرین. من برای فروغ صبح دانایی یک شعر ایجاد کردم. بشنویم. از باغ فروغ صبح دانیش صبح دیگر فرا رسیده مانند گل بیچیده گلها از باغ گل شکفته باشم پس نکهت خوش مرا رسیده ای کاش منم قطار باشم. آفرین. آرزوی آن را دارم که شما بابای رسیده نصیب کردگی باشد نویسنده شوید شاعر شوید همین جای من بشینید و همین خیلی خوندگان را جمع کرده همین خیلی صحبت گذارید. این است آرزوی از ازلی من که با همین واسه همین بخوری با شما یک تکان تید با شما یک الهام تید که در آینده شما جای ما نویسنده ها رو گیرید. این خوشبختی من است این خوشبختی ما میشد. برای همین صحبت با آخر میرسونم و به هر کدومتون یک کتابی تحفه میکنم.